السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خوش ہو؟ راجدھانی کی کہانی راجدھانی دے وچ دوسرے خبر آج کل بہت زیادہ ڈسکس تھیاں پہ. اج منگل ہے، منگل کو اڈیالہ جیل دے وچ ملاقاتیں دا رواج ہے تے پچھلے منگل ملاقات کی کوشش کی تھی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ملاقات کی اجازت نہ ہی دیتی گئی. دھرنا دیتا 18 گھنٹے دھرنا جاری رہ گیا تے ول یہ اعلان تھی آ کہ اگلے منگل ملاقات نہ تھی تو یہ دھرنا ایک باری ول دیتا ہوئے سی. تے راول پنڈی دی جڑی انتظامیہ ہے تے اسلام آباد دی انتظامیہ ہے دفعہ 144 نافذ کر دیتے. تے اج کوشش کیتی ہوئی سی کہ اڈیالہ روڈ دے اتنے رکاوٹاں بھی سنی جچائے فجر نال کے کھڑیا. ویسے تو ہر منگل تے جمعرات کو اتنا رکاوٹاں کھڑیاں کریں. اج غیر معمولی سیکورٹی دے اقدامات ہیں. تے کل یہ خبر بھی آئی گئی کہ پشاور ہائی کورٹ نے جڑا حکم دیتا ہے کہ سرکاری گڈیاں، سرکاری عملہ تے سرکاری املاک احتجاج دے وچ، احتجاجی مظاہرے دے وچ، احتجاجی ریلیاں دے وچ، جلسے جلوساں دے وچ کئی صورت استعمال نہ تھی. اس طرح دی صورتحال آئی ہے. کل ایک سوشل میڈیا تے ایک کمشنر پشاور دا نوٹیفیکیشن بھی سرکولیٹ تھے جن بارے پشاور دے کچھ صحافیاں دا خیال ہے کہ یہ فیک ہے. اس طرح دی کوئی گال کہہ نہیں. اس طرح دا کوئی نوٹیفیکیشن جڑا ہے وہ جاری نہیں تھی پشاور دے کمشنر دی طرفوں. البتہ پشاور ہائی کورٹ دا فیصلہ موجود ہے جن وچ یہ آکھیا گیا ہا کہ سرکاری املاک یہ جڑے احتجاجی جلسے جلوس ہیں ان دے وچ کہیں صورت بھی استعمال نہیں تھی سکتے. انہیں کو روکیا وجے یہی صورت حال. ایک خبر دی بھی خبر جڑی ہے وہ یہ ہے کہ نوٹیفیکیشن جاری تھی چیف آف ڈیفینس فورسز دا. وہ نوٹیفیکیشن حال ہی نہیں تھی آئی تو پہلے سوشل میڈیا تے گالیں تھی رہ گئے. ول الیکٹرانک میڈیا نے بھی ڈسکس کیتے. انہوں نے یہ آکھے کہ جڑا یہ نوٹیفیکیشن ہی تے خواجہ آصف نے بھی ٹویٹ کیتا کل کہ یہ ایک پروسیس ہے. وزیر اعظم باہر ہیں، وزیر اعظم آصم تا نوٹیفیکیشن تھی ویسی ان تے جڑی غیر ضروری بحث ہے یہ بے نتیجہ ہے. یہ کوئی نتیجہ نہ نکل سی تے ان کی کوئی ضرورت بھی کہہ نہیں. یہ ایک روٹین دی گال ہے. تے وزیر اعظم صاحب لندن گئے ہوئے ہیں، وہ اپنا دورہ مکمل کر کے رات پہنچن لاہور. دیکھو اج نوٹیفیکیشن تھی دے نہیں تھی یا یہ بحث جاری رہی ہے. ایک بھی خبر ہے جڑی ڈسکس تھی پی ای بحث دے تناظر دے وچ ہی کل وزیر داخلہ محسن نقوی نے میڈیا ٹاک کی تھی. انہوں نے یہ آکھے کہ سوشل میڈیا تے بہت سارے خبراں، بہت سارے تجزیے تبصرے پاک فوج کے حوالے نال تھینے پین اور جڑا باہر بہ کے لوگ جڑا ہے اس طرح دے 90% کوڑا جھوٹا خبراں نہیں دے بیٹھے، اپنی خواہشات کو خبر دنا نہیں دے بیٹھے تے پاکستان کے ادارے کو بدنام کرنے کا باعث بنتے پین. اس سمیت تمام لوگوں کو ملک دے وچ گھن کے آندا وی سی تے انہیں قانون دے کٹہرے دے وچ کھڑا کیتا وی سی. انہیں یہ بھی آکھے کہ ذمہ دار شہری ہون دا ثبوت لیو. یہ جڑا فیک نیوز نے خبراں ہیں انہیں کو روکو، انہیں دی تشہیر نہ کرو. انہوں ظاہر کچھ ایسے بلاگرز، یوٹیوبرز ہن پاکستان تحریک انصاف نال جنہاں دا تعلق ماضی دی حکومت رہ گئے، بظاہر انہاں دا اشارہ انہاں لوگاں دی طرف ہا. تے ایدو علاوہ جڑی وزیر داخلہ محسن نقوی نے گال کی تھی وہ یہی جو خیبر پختونخوا دے وچ غیر قانونی افغان شہریاں کو تحفظ دیتا وینا پے. ملک وچ مختلف دہشت گرد حملے دے وچ افغان باشندے ملوث ہیں. سب کو ہر صورت دے وچ افغان مہاجرین کو واپس بھیجنے درخواست ہے کہ وہ عزت نال واپس اپنے وطن لگے ونجن. کہیں کوئی اتوں بھیجا گیا اور وہ اتوں ونجن تو بعد واپس وال آیا تو ول ان صورت دے وچ سزا مل سی. پاکستان مزید بم دھماکے کا متحمل نہیں تھی سکتا.
सकता, ये नहीं थी सकता जो कौमी सलामती दे उत्ते जो दिल चाहे तो करन वदे असां ये कई सूरत दे विच ना थी वड़े। ये खबर है ॿी वॾी ख़बर जी है वो पार्लीमेंट का मुश्तरका इजलास है। अज कौमी असम्बली सैक्रटेरिएट की तरफों नोटिफिकेशन जारी थी मुश्तरका इजलास अज डी 11 बजे सजा गए। दराए के मुताबिक इजलास के अहम बिलों की मंजूरी मुतवक्के है। ये जनाब एक अहम खबर है जी सामने आई है। क्या बिल होसन क्या गाली होसन ये अज पता लग सी 11 बजे जिस वेले पार्लीमेंट का मुश्तरका इजलास थी सी। ज़ाहिर है ऐसे तमाम कानून मसौदे जिहड़े फौरी तौर पर जिन्हें की जरूरत होंगी उन्हें इक्के जी इजलास सड़ के ये भी थी सकते जिहड़ा नोटिफिकेशन रुकिया पे उन हवाले नाल कोई अहम कानून साजी दरकार होवे तो ई सांगू अज इजलास सड़ के फौरी तौर पर वो कानून साजी करके नोटिफिकेशन को अज ही जारी कराया वजे। ये खबर है। इस तो इलावा खैबर पख्तूनख्वा दे विच गवर्नर राज दा खबरां कलोकियां गलत होंदे चलदियां वजान उहदे बारे च कल गाली थैन। कल वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ आखे जो गवर्नर राज जड़ा है आईनी अमल है, ये कोई मार्शल लॉ कोई नहीं। सूबाई मशीनरी नाल विफाकी दारुल हुकूमत ने हमला गैर आईनी है। हाथ जोड़ के दरख्वास्त करें जो बहुत सारे गलतियाँ थी चुके हैं। पाकिस्तान रासी तो इकतदार रासी सियासत रासी पाकिस्तान दे नां ते पाकिस्तान दे उत्ते पाकिस्तान दे कीमत दे उत्ते कोई सियासत ना की वजे कहीं दे ज़ाती मकासद की खातिर रेड लाइन क्रॉस ना की वजे। ये खबर जनाब विफाकी वजीर कल रसेंदे खड़े आधे खड़े तो अज तुहाडे सामने ट्रैफिक जैम है। पिछला महीना पूरा जड़ा है नवंबर का इतना 3-4 आलमी मुकाबले थी रह गए क्रिकेट दे टैनिस दे स्क्वाश दे उनकी वजह तो हम अज भी वजह इसकी है कि अज वक्त इस सामने कश्मीर चौक से पहुँचे वदे हैं। कश्मीर चौक तो कि जिना एवेन्यू तक ट्रैफिक जी है तो सामने है रोकी खड़ी ब्लॉक है थी सकते कोई एहतजाज का जड़ा अज ऐलान किया होया पार्लीमेंट के बाहर भी PTI वाले ने एहतजाज को रोकने की खातिर ये भी थी सकते कि इन्होंने रेड जोन को ब्लॉक किया हो। रेड जोन में जाने रस्ते ब्लॉक हैं तो वाल ट्रैफिक जी है अज सुस्त रवि का शिकार। ये है जनाब राजधानी की सूरत हाल। बाकी हाल अवीला खैर खबर जो तो शाम को देसूँ शाम तक मैं कुछ इजाजत रब सोने के हवाले असा एक ट्रैफिक दिते ने ते तुसा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये कर छोड़ो, वीडियो शेयर कर छोड़ो। यूट्यूब पे भावें डेट दे बैठे हो, भावें फेसबुक पे, भावें ट्विटर पे, भावें टिकटॉक पे। रब सोने के हवाले।